Hello students, welcome to JK tutorial 9777. ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେସନ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମେମୋରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ VMDT। ଗୋଟେ କୌଶଳ ଇଏ ଦେଇଛି ଦେଖ। The whole birds among trees are the kindest things. Lullaby, evening, change into night. The kindest, sleepy, cows, birds, etc. दूरे देला compression activities. Match the sentence under A using the right phrases given under B. Write the serial numbers of A in the boxes of B. One has been done for you. A और B सहित आमे मैच करिवा। They are the first. एटी कोन देछि सबु उल्टा पल्टा करिछि ताले हम ताकू जोड़िबा when dash began. सेकंड देला and spread a shade. एटी देला for sleepy cows. थर्ड देला they hum. एटी थर्ड हबो कोडा ना ए डोसी लुलाबी. फोर एला and gather birds. एटी फोर कोडी अछि पिला माने देखिबा among the boughs. फाइव रे अछि of sleepy children. एटी फाइव कोड अनिमा ना long ago. 6 to toss the beams. एटी 6 मध्ये एटी अछि of morning sun. 7 they are the last. It is 7 अछि to hold the light. 8 trees are the kindest. 88 कोड अछि things I know. 9 अछि when evening changes into night. It अछि 10 अछि and when a moon. 10 अछि एटी कोन ना floats on the sky. 11 देखो they do no harm. एटी 11 कोड अछि ना and they simply grow. 12 trees are the kindest. एटी 12 कोड अछि ना things I know. पिला माने जो स्टैंजा रे अछि सेतिरे तुम ताकू बाहर करिकि ए सब नंबरिंग करिकि लिखि परिबो। पिला माने देखो बी रे अछि कोन ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस choosing the most appropriate answers from the options. एटी किछि ऑप्शन देला एटी डैश पूर्ण देछि आमे ऑप्शन नु बाछि कि ता देरे लेखिबा। ए जो विकल्प गुडी को देछि हैला। The poem is about dash. देछि कोन ना human beings, birds, cows, trees. तले कोन हबो ना the poem is about trees. दुइते देखो trees are described as dash. एटी देला कोन ऑप्शन kindest things, simplest things, nicest things, tallest things. तले कोन हबो ना एरे हम चूज करिया kindest things को बसेबा। एटी देला I in the poem is used for the dash. तले एटी कोन हबो ना poet, bird, cow, tree. तले कोन बसिबो ना एटी बसिबो I in the poem is used for the poet. तापरे ला 4 को जीबा। एटी टे मिस्टेक हे जाईची एटी कर देतिला ऑप्शन गुडी को चेंज करची A C B D कर देची। एटी B हबा कथा C कर देची मतलब ठीक कर देची। देखो डी the cows sleep dash ला ऑप्शन कोन ना in the field, in the room, in the shed, in the sun. राइट कोन हबो obviously in the shed हबो। ओके तापर 5 को जीवा। They in the last stanza of the poem is used for the dash. Poet, birds, cows, trees. तले एटी कोन बसिबो ना the tree. तापर एला who are the last to hold the light. एटी देला the poet, the birds, the cow, the tree. तले एटा कोन हबो
ନା ହୁ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦ ଲାଇଟ୍ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ନା ଦ ଟ୍ରି ବସେଇକି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେସନ୍ 3। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଲିସନିଂ। ଲିସନିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଣିବା। ଲିସନିଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ଏଟାକୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଦେଲା ଆମେ ସେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରୁ ଏଠି ଆଣିକି ବସେଇକି କରିବା। ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ and fill in the gaps. Teacher reads aloud the stanza 2 times. And when a dash on the sky, and when a moon floats on the sky, they dash a drowsy dash. ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ ନା they hum a drowsy lullaby. Of dash children dash ago, of sleepy children long ago. Dash are the dash things I know. ଏଠି କରିବା trees are the kindest things I know. ଓକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ବିଟା ଦେଇଛି ସେ କହୁଛି your teacher will say some words. Listen to him or her carefully. Tick on the words he or she reads aloud. ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କହିବେ ତାକୁ ତୁମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଶୁଣିବ, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତୁମେ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଟିଚର ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରିବ। ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ ନା ଟ୍ରିଜ୍, kindest, sleepy, spread, gather, said, bows, touch, beams, moon, float, drowsy, lullaby, change, harm. ଓକେ, ଏମିତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତମେ ଟିକ୍ ମାରି ମାରି ଚାଲିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଲା ସ୍ପିକିଂ। ଏଇଟା ଖାଲି କ'ଣ କଥନ ଦେଇଛି, କହିବା। ରିଡ଼ିଂ ଆଲାଉଡ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିଚର ପଢ଼ିବେ ବଡ଼ ପାଟିରେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଧିରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ସେମିତି ପଢ଼ି ନେଇଯିବ। ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ହେଲା। ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ नो, ଗ୍ରୋ, କାଉଜ୍, ବୋଜ୍, ବିଗନ୍, ସନ୍, ଲାଇଟ୍, ନାଇଟ୍, ସ୍କାଏ, ଲୁଲାବି, ଏଗୋ, नो। ସେସନ୍ 5ରେ ଦେଖ ଭୋକାବୁଲାରି ଦେଇଛି, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଇଟମ୍ସ in column A with item in column B. The first one is done for you. ये सहित B को ଆମେ जोड़िबा। ପିଲାମାନେ ଦେଖ A B ରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା जोड़िबा। ଗୋଟେ ସେ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସ୍ଲିପି ଏଠି କାଉଜ୍ କରିଛି, ଏଠି ସିମ୍ପଲି। ସିମ୍ପଲିଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସିମ୍ପଲି ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ବସେଇବା କ'ଣ ନା ଗ୍ରୋକୁ ଆଣିବା, ଗ୍ରୋରେ ଲଗେଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ହେବ? ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅବଭିୟସଲି ସନ୍ ହେବ, ହେବ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତାପରେ ହେଲା ଡ୍ରୋଜି। ଡ୍ରୋଜି ହେଲା କ'ଣ ନା ଡ୍ରୋଜିରେ ଲୁଲାବିକି ବସେଇବା, ଲୁଲାବିରେ ବସେଇବା ଆମେ ଟାଣିବା ଗାର। ତାପରେ ହେଲା ସ୍ଲିପି। ସ୍ଲିପି କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ଲିପିଟା ହେଇଯିବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ମନ ଦେଇକିରି ସବୁ କରିବ। ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା ବି। ବି କି ସେମିତି ଦେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ କଲମନ୍ ଏ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ କଲମନ୍ ବି ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ସିମିଲାର ମିନିଂ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଏ ବି ଦେଇଦେଲା, ସେମିତି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ତାକୁ ବି ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା। ଏମିତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କରିଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଥମଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଜେଣ୍ଟଲେଷ୍ଟ ଏଠି ହେଇଛି କାଇଣ୍ଡେଷ୍ଟ, ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହଟ୍। ହଟ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ହାର୍ମ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଯୋଡ଼ିଦେବା ହଟ୍ ହାର୍ମ। ତାପରେ ଦେଲା ଡ୍ରୋସି। ଡ୍ରୋସିଟା କ'ଣ ହେବ ସ୍ଲିପି ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ରେ
बीम बीम को जोड़ी दबा तापर हला कलेक्ट कलेक्ट कौन हम ना गेदर को जोड़ी दबा तापर हला ब्रांच ब्रांच टा कौन हम ब्रांच टा हो बोर्ड बुझेला पिला माने एथर हो गला हे जिवटी तुम सब करिवो पिला माने ताको मन देकरी पढ़िबो देखिबो सेशन 6 देछि मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस सी हाउ नॉट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स दे देला एग्जांपल्स कोन एग्जांपल कोड देछि से कहूछि निम्नलिखित वाक्य गुड को आमे अनुधान करिबा तापर कोन करिवो ना उदाहरण गुडी करे किपरि नॉट रो व्यवहार होईछि कराइछि ताकू तुमे देखिबो बुझिले कि नहीं एग्जांपल देला कोन ना द ट्री इज टॉल एदेला द ट्री इज नॉट टॉल गछटी डेंगा एदेछि गछटी डेंगा नुहे हला एट सेम देला ए लैम्प इज डोसिल ए लैम्प इज नॉट डोसिल माने कोन से कहूची ए लैम्प इज डोसिल लैम्प माने जानछो तो मेंढा छुआबा मेसो शाबक हला मेसो शाबकटी पोषा अछि बाउटे कथा मानी चले ए लैम्प इज नॉट डोसिल किंतु मेसो छुएटी कोन कहूची फेरे ना कथा मानी चले नहीं बा पोषा नहीं से बेले एठी देला रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट एटी नॉट व्यवहार करी निम्नलिखित वाक्य गुड को तुमे लिखिबो से कहूची हां हम दे देला कोन ना इट इज ए नाइस डे एटी करिया कोन ना इट इज नॉट ए नाइस डे पिला माने से कोन कहूची ना एठारे जो हमर अछि इज ता परे नॉट बसेइबा इज अछि ता परे हम कोन करबा ना नॉट बसेइबा इज हेउची मुख्य क्रिया रूपे कार्य करूची एहा किंतु सहायकारी क्रिया नुहे इज केउठारे हेल्पिंग वर्ब हेउची ताहा तुमे जानिथिबो तथा मैं गुडी एग्जांपल तुमको दउची तुमे माने ताको भलो भाबरे बुझिबो ही इज प्लेइंग से खेलु अछि एठारे इज हेउची कोन इज हेउची गोटे सहायकारी क्रिया ही इज प्लेइंग एटी इज हेउची गोटे सहायकारी बा हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया बा मेन वर्ब हेउची के प्ले तेणु इज हेउची हेल्पिंग वर्ब नुहे मुख्य क्रिया तेणु आमे नॉट एडी बसेबा बुझेला सेमती एगुडा सब करि जिबा एडी गला इट इज ए नाइस डे आमे करिबा इट इज नॉट ए नाइस डे इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज नॉट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज ए लवली डॉल इट इज नॉट ए लवली डॉल इट इज ए फाइन बिल्डिंग it is not a fine building it is a useful book it is not a useful book बुझेला पिला माने सेमती देला बी रे rewrite the following sentence like the example given below example देछि हां से कहूची कोन ना उदाहरण जो आगे जिम देछि से बेला तळे दियाइथे उदाहरण परी निम्नलिखित वाक्य गुड पुणी थरे हमें ताकू लेखिबा बा करिबा एटी गोटे देला बड़ा सुंदर कथा देछि आई मेड द डॉग एस्टरडे डॉग माने कोन कपत एस्टरडे हैला गतकाली तेनु आई मेड द डॉग एस्टरडे एटी करछि आई मेड द डॉग एवरीडे माने कोन प्रत्येक दिन एटी ला गतकाली एटी ला प्रत्येक दिन तेनु एटी से काई कला ना आई मेड द डॉग एस्टरडे आई मेड द डॉग एवरीडे मु गतकाली गोटे कपत देखिली आई मेड द डॉग एस्टरडे मु गतकाली गोटे कपत देखिली आई मेड द डॉग एवरीडे मु प्रत्येक दिन गोटे कपत को देखे बा साक्षात करे एठारे पिला माने कोन होची ना लक्ष्य करो प्रथम वाक्यटी पास्ट सिंपल ए जो वाक्यटी पास्ट सिंपल थिला बेले द्वितीय वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल रही बुझेला पिला माने तमे ट्रांसलेशन तो भल भाव जानी आई मेड रो अर्थ मु साक्षात कली बा देखिली किंतु एस्टरडे थिबारु
ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ କପୋତକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପରି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଷ୍ଟରଡେ ଥିବାରୁ ଏହା ବାକ୍ୟଟିକୁ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲରେ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ବାକ୍ୟଟି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲରେ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟରଡେ ଦେଲା, ଏଠି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟରଡେ, ଏଠି ଗଲା ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଭ୍ରି ଡେ। ସ୍କୁଲ ଟିକି ମିଷ୍ଟେକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଉପରେ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା, ଦେଖିବ କହୁଛି ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟରଡେ, ମୁଁ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଭ୍ରି ଡେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। ଏହିପରି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇ ଡିଡ୍ ମାଇ ହୋମ୍ ୱାର୍କ ଏଷ୍ଟରଡେ, ଏଠି କରିଦେବା ସେମିତି କ'ଣ ନା ଆଇ ଡୁ ମାଇ ହୋମ୍ ୱାର୍କ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଏଠି ଗଲା ଆଇ ଡିଡ୍ ମାଇ ହୋମ୍ ୱାର୍କ ଏଷ୍ଟରଡେ, ଏଠି ଆମେ କରିଦେବା କ'ଣ ନା ଆଇ ଡୁ ମାଇ ହୋମ୍ ୱାର୍କ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଫେର ଏଠି ଗଲା ଆଇ ପ୍ଲେଡ୍ କ୍ରିକେଟ ଏଷ୍ଟରଡେ, ଏଠି କରିବା ଆଇ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଆଇ ୱାଚ୍ଡ ଟିଭି ଏଷ୍ଟରଡେ, ଏଠି କରିବା କ'ଣ ନା ଆଇ ୱାଚ୍ ଟିଭି ଏଭ୍ରି ଡେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆମେ ସେସନ 7 କୁ ଯିବା। ରାଇଟିଂ ଲେଖନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଲା, ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାକୁ ବୁଝିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଲେଖିବ ଆରାମସେ। ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ କହୁଛି ନାଇଁ କି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ, କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ବିଷୟରେ? ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ ଏବାଉଟ ଟ୍ରିଜ୍। ହେଲା, ଏଠି ଗଛ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। Which line in the first stanza tells that he was unmindful? ଏଠି କରିବା କ'ଣ ନା trees are the kindest things I know. This line tells that he was unmindful. Question, are the first stanza and second stanza similar or different? How? ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତି ସମାନ ବା ଭିନ୍ନ, କିପରି? ତାହା କିପରି? ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖଉଛି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରଟି। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା deals with the usefulness of trees, but the second stanza deals with the beautiful natural sight created by the sunbeams. ओके, तापरे 4 नंबर टी तुम देखो बही रे, who does they in the third stanza refer to? तृतीय पंक्ति रे से माने काहा को सूचाउची? से माने दे, जो दे अछि एटा काहा को सूचाउची? In the third stanza they refer to trees. तापरे आमे 5 नंबर टी जीवा। पहिले देखियो पिला माने क्वेश्चन, what advice does the poet give us through this poem? एही कविता माध्यम रे कवि आंब मानको की उपदेश दियंती ना? the poet advice us through this poem to take care of the trees because they are very useful. नेट पिला माने देखो सेशन 8 देला, for the poet trees are the kindest things. Yes, or he knows, but another poet sees trees are the loveliest things. Fill in the gaps using words from the box to complete the poet's views against trees. बुझेला? ये जो बॉक्स रे देइची बा वाक्स मध्य रे शब्द गुडी को व्यवहार करी तमे ये जो शून्य स्थान देइची ताको पूरण करबेटी कोन देला? लास्ट, गेदर, स्लीपी, सिंपली, फास्ट, नाइट।
ये जो स्टांजाटी देइछि ता देहरे हम आराम से बसई परिबे पिला माने ताले देखो से कहूछि कोन ना ट्रीज आर द लवलीएस्ट थिंग्स आई नो दे डोंट हार्म दे सिंपली ग्रो and spread a shade for sleepy cows and gather birds from the boughs. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. मैं गुडी सब बसे दीजी simply sleepy gather first लास्ट नाइट ए डैश पूरण रे एगुडी देखिकी बसेबो आराम से तापर एटी देखो पिला माने सी रे लगन व्हाट आर द अदर काइंडेस्ट थिंग्स यू नो राइट योर आंसर इन द पैराग्राफ से कोजी तुमे जानि थिबा अन्य दयाशील वस्तु सब कोन तुमरो उत्तर को गोटे तुमे कोन करियो पैराग्राफ करी लिखिबो बोली कहूची नै कि पिला माने देखो म एटी करि देइची The cow is another kindest thing who gives us many useful things without expecting anything in nature. Similarly, the soil, water and air are the kindest things which are very kind to us. बुझेला पिला माने एमि सब एगुडी को करि देबो तापर गोटे देइची मेंटल टॉक एटा किछि नाही खाली गछ गुडी को से कोजी कोन ना ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स दे ओनली गिव ता माने होची कोन कोजी गछ गुडी को अत्यंत दयाशील से माने केवल खाली कोन करथांती ना देई थांती बा दियंती हैला बुझेला पिला माने लेट्स थिंग्स आसा में चिंता करबा कोची कौन चिंता करिबो ना ट्रीज आर काइंड बट वी आर क्रुएल टू कट देम मोर देन वी नीड गछ माने दयाशील मात्र आमे एते निष्ठुर जे आमे कोन करचनी ना हमर आवश्यकता ठारू आमे अधिक गछ काटी देउछन गछ गुडी सब सफा कर देउछन जा द्वारा आमे भोगुचंती आ कोन नै कि पिला माने तेनु गछ आमे काटिबा नै आमे सपोर्ट करिबा प्रत्येक पिला माने गोटिए गोटिए गछ लगेवा पाई गछ ही होची वृक्ष ही होची आमर जीवन बुझेला पिला माने गछ पई केडे सुंदर कविताटी एडी पोएट लिखिचंदी कवि लिखिचंदी हैला आजिर भिडियोटी तुमको किपरि लागिला लाइक कमेंट शेयर माध्यम रे पिला माने जणैबो एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबो नाही आजिर वीडियो को एड शेष करिबा जय जगन्नाथ।